कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य యజమానస్య అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. वेंकटेशाय. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव हम देख रहे हैं. पवित्र तिरुमला पर्वत जो कि वैकुंठ कहलाता है, सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है. श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण SVBC 4 में हिंदी व्याख्यान के साथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म है. इस कलयुग में हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए वैकुंठ से अवतरित हुए. लगभग 5000 वर्ष पहले ये जो मूल विराट मूर्ति गर्भगृह में है वह भगवान स्वयं व्यक्त हुए थे और गोपीनाथ दीक्षित नाम के एक अर्चक के द्वारा प्रथम पूजित हुए वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार. तब से यहाँ पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जा रहा है. माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी, इन दोनों माताओं के साथ भगवान का वैवाहिक यह परिणय कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है अर्चक स्वामियों के द्वारा. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी एवं माता श्रीदेवी माता भूदेवी का विवाह परम पवित्र है, महिमामय है, अत्यंत ही महिमापूर्ण माना जाता है. इस कल्याणोत्सव का दर्शन करने से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, ऐसा भक्तों का पूर्ण विश्वास है. 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य जी ने इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ करवाया था 600 वर्षों पहले.
तब से यह निर्बाध गति से चल रहा है। यह भगवान की असीम कृपा ही है। आइए हम सब संपूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भक्ति से, समर्पण भाव से भगवान के चरणों में विश्वक्सेन आराधनाख्यं जगदमणितरङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ॐ धाराचतुप्तश्रमानशेषु सरत्तरित्य परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये। कृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णयेत हस्तनयज्ञयापाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे बुम्बर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकीर्तनसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मात् त्वा विश्वेशतात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धृतनिधत्तां प्रीष्यामदेशो विबधानामनादर्यामि सस्तान्दनितान् दधात् विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिजगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो मृदानि पस्पशे इन्द्रस्य यस्य खा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुरुमीतोपविशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिनाथसमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यं जगर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्मणाय पुण्याहं स्वस्ति भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरदस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्मणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मधा आपो जनयथा जनः ॐ
वृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तुद्यपदे सञ्जतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यान्दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामतीत्यान्दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यदयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमेणां प्रजनविप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीकुं स्वरूपाम् अजोक्येको दृशमानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुं सत्युजिहत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथ्यन्तुरो नसते ऋषद्वरसद्रुतसत्योमसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रपादर्घ्याचमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न होने जा रहा है। यह अंकुरार्पण नवधान्यों के बीजों को अंकुरण के लिए रखे जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इस मिट्टी के पात्रों में तुलसी पत्र पुष्पादि से आच्छादित करके नवधान्य इसमें डाले जाते हैं और अभिमंत्रित जल से सिंचित करके इसे अंकुरण के लिए रखा जाता है। इसको ही अंकुरार्पण सेवा कहते हैं। इस अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्व है क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं संभव है, प्रेताविष्ट हो जाता है और भविष्य के घटनाओं का आंकलन भी इन्हीं अंकुरणों के अनुसार ही किया जाता है। यह अंकुरण अत्यधिक ही परम पवित्र माना जाता है और शुभारंभ भी है उत्सव का। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की इस परम पवित्र महिमा का हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। भगवान की यह कृपा ही है कि हम सब इनके परम पवित्र विवाह महोत्सव में साक्षी बने हुए हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम सब के स्वामी हैं, हमारे शरीर के भी वे ही स्वामी हैं। केवल उन्होंने हमें मन और बुद्धि देकर यह अपेक्षा की है कि हम उचित कर्म करते रहें। भगवान कभी भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि भगवान अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों के हृदय में वास करते हैं। वैवाहिक महोत्सवाक्यंतिक्रमणि प्रतिशरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडान् विविधा विराजन्ने तम्मय दोषाय स्याननाग्नं विपिनानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि।
ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधदाज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्ति यानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं वनासा च तार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिजं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभाम्। स्वामी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को वर रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा और दोनों माताओं के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा। अर्चक स्वामी को भी अंत में दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा। यह वैदिक परंपरा के अनुसार होने वाला यह विवाह वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के मध्य चल रहा है। हमारे अर्चक स्वामी गण वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। वे इस परम पवित्र कैंकर्य को, इस परम पवित्र परिणयोत्सव को यथाविधि श्रद्धा भक्ति के साथ संचालन कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की कृपा ही है कि हम सब इस पवित्र परिणयोत्सव के साक्षी बने हुए हैं। 600 वर्षों पहले लोक कल्याणार्थ, समस्त लोकों के कल्याण के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी के परम भक्त श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य ने इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था और उन्होंने अनेक हजारों संकीर्तनों की रचना करके भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया था। आज भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य के लगभग 32,000 संकीर्तनों को 18,000 ताम्रपत्रों में सुरक्षित रखा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कैंकर्य में अब भगवान को दाहिने हाथ में देखिए रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। परम पिता का यह मंगलमय स्वरूप, आहा कितना सुंदर स्वरूप है। हम सबके हृदय में आनंद, उल्लास, श्रद्धा का संचार करता हुआ परम पिता ने इस कलयुग में हमें अत्यंत ही सुलभ मार्ग दिखाया है अपने पूर्ण कल्याण के लिए। वह है भगवान का दर्शन एवं गोविंदा गोविंदा नाम का उच्चारण श्रद्धा से। कोई यज्ञ, होम, तप की आवश्यकता नहीं, केवल उनका दर्शन श्रद्धा से करें और उनके नाम का उच्चारण हृदय से करें। बस प्रभु बड़े ही दयालु होते हुए हमारा संपूर्ण कल्याण कर देंगे। देखिए, इस संसार में
हम प्रतिक्षण आनंद के लिए भटकते रहे। प्रतिक्षण यहाँ पर हम संघर्षरत रहे, हर पल के हमें आनंद मिले, आनंद मिले, दुख ना मिले। नींद में भी हम अपने ही आनंद के लिए प्रयासरत रहे हैं। और हमें इस संसार में आनंद मिल भी गया। धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, रिश्तेदारी, परिवार मिला भी, कई बार मिला, लेकिन कुछ टिका नहीं, सब समाप्त होता चला गया। शरीर भी जर्जर होते चले गए, मृत्यु भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन शाश्वत स्थायी आनंद कभी मिला नहीं हमें, क्योंकि इस संसार में है ही नहीं वह। स्थायी आनंद कहाँ है? भगवान के शरण में है। यह हमारे महात्माओं ने सिद्ध किया है। अनंत भक्तों ने भगवान के परम आनंद को प्राप्त किया है, और उसका केवल एक ही मार्ग है, वह है निस्वार्थ भाव से निष्काम होकर अनन्य भक्ति करें परमात्मा की। यही एकमात्र मार्ग है जो हमें कभी भी किसी भी कष्ट से अवगत नहीं कराएगा और हमें सदा ही आनंद प्रदान करता रहेगा और उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी उस आनंद में। वह है दिव्य आनंद भगवान का, परम पिता का। जब हाथ हमारे सर पर पड़ गया एक बार, तो फिर हम सदा सदा के लिए पवित्र हो जाएंगे और आनंद ही आनंद रहेगा और सदा के लिए हम माला माल हो जाएंगे। परम पिता का यह परम पवित्र कैंकर्य, यह विवाह महोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। आइए हम सब पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा के साथ कृतज्ञ भाव से अपने हृदय को समर्पित करें। इसे मयि देवाद्रमणवाजनन्ता मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः नैव्या होता रावणजन्तपूर्वेरिष्टा स्यामधनुवा सुवीराः यो न अग्निष्पदरो उत्स्वन्दरमर्त्यो मर्त्यागम् आविवेश तमात्मन् परिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् उपावरो हजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयु प्रजागं रियमस्मासु देचितस्रोदेति हिनोदरोणे अग्न आयाहि वेतये गृणानो हव्यनातये निहोदा सत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं प्रस्तात् विषीमतस्रुचो वेनावः सबध्नया पुमा अस्य विष्टासतस्य यो नमसतस्य पुमः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदवासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदराज तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदवासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतान् यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रेऽस्तो वैष्णव्येऽस्तो जिग्मयेऽस्तो वाजभूतेऽस्तो विष्णोर्मनसा भूतेऽस्तो जिग्नस्य पावनेस्तः परशस्य पवित्रेऽस्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं रजताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णभः प्रणेष्यामि गिजमानवाचं यच्छा प्रणयजिग्नं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते
सप्तर्षीणाकं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्चाप्रणयं यज्ञं देवता वर्धयत्तं नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयतसमप्रणयत्वापो नेमि प्रणयान यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति येन कृतभष्टावदाकुः सहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपापोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रेमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि अग्नेयर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्नयेर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोवामि प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि वशभ्योष्णोवामि मरुद्भ्योष्णोवामि रुद्रेभ्योष्णोवामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवेष्णोवामि बृहत्प्रजेष्णोवामि मित्रागिर्ष्णोवामि वरुणागिर्ष्णोवामि आदित्येभ्योष्णोवामि अश्विभ्याष्णोवामि पूष्णेष्णोवामि कक्षागिर्ष्णोवामि कक्षदेवता सोमागिर्ष्णोवामि औपासनयज्ञागिर्ष्णोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुं निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुं आद्यं तृप्यतिस्रगामि चरं तृप्यतिस्रगामि अग्ने द्योतरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातियः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अरातियः चित्ततिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादिविधापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मुराग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाथेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च निगितं च प्रगितं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाथेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा षष्टिचतुर्हस्राण्ययुतमक्षयमर्पदमानय अयन्त युद्मात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तकिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्प्रये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणे उपासनाग्नौ सर्वप्रागचित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतधेवलं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसर्जतो वृदानि विस्मजे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः
చూడదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొఖాలు చూచేరొకరొకరు పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దండలు తీసి పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలియరే మొగరుదేరంకస్తు శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాశ్చదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధువనే గంధవత్యలగావతే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాల్లోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య భార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీనామృత భద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారమార్థకేశ రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితధామాతవ సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాసేన వర్షధస్రావధానే ఏకైక తిలామకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అద్రాత్రాప్తోర్యావసాంతపనవాజపేయ పుండరీక ఆశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘనోమనీంద్రమదానుసారవిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराणगितिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य
అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమతు వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో క్షియాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నమాన అవృవేదల మంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్లవదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం మాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యవ ఆవత్సారణీ ధ్రుమత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంగల్వదనయాం రేవతి నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు
प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये सादेव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा तेव सवित प्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या। ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा।
उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अन् विश्वामुतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अन् विश्वाभुतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अन् विश्वाभुतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ भूस्वः ॐ भवस्वः ॐ सुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वस्वः अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो सर्वप्रागित्यर्थमतो देवादशिष्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागुं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो क्रमधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नवदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ यतस्य कर्मणोतिरेर्जं यद्वान्योनमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकृष्टिष्टकुं सहतं करोतु स्वाहा अग्नये सृष्टकृते दुहदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवश्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदातरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायवं चक्षुरादित्यपक्षो स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा सवितसितेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सवितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयो नीरापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुः मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निं जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविडा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा
आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषति वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् मे दक्षिणतपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकस्ताः अनुमतेन्ममकस्ताः सरस्वतीन्ममकस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि भूयात् स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपप्रया दक्षिणतः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिमं गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यतेहनः उषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमावमो यस्य क्षया जिन्वथ आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भुदासना यत्कृतमया देव परिपूर्णं तपस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकनं रस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा संगिता स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याण महोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से आपको सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जा रहा है। अब यह परम पवित्र कैंकर्य वारणमायरम अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य जी के वंशज संपन्न कर रहे हैं। वारणमायरम का यह पवित्र कैंकर्य पारंपरिक है।
इसके पश्चात अर्चक स्वामी भगवान के पास जाकर के उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों जगन्माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। यह वैदिक विवाह परम पिता का विवाह है। सारी सृष्टि का अणु अणु पुलकित है, लेकिन भगवान की एक ही अपेक्षा हमसे रहती है कि वे यही हमसे चाहते हैं कि हम केवल सच्ची भक्ति प्रकट करें, और वे सब कुछ देने को तैयार हैं। गत में कई महापुरुषों ने, कई भक्तों ने भगवान के परम कृपा को प्राप्त किया है। अन्नमाचार्य जी, वेंगमांबा जी, तुलसीदास, वाल्मीकि, कबीर, नानक, मीराबाई इत्यादि महान संतों ने भगवान के अनुग्रह को प्राप्त किया है। परम पिता का यह परम पवित्र कैंकर्य विवाह महोत्सव इस वैकुंठ तिरुमला में संपन्न किया जा रहा है। यह अत्यंत ही महिमामय परिणयोत्सव है। इसका दर्शन करें संपूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था के साथ। परम पिता का यह विवाह महोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ। माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं, और माता भूदेवी कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ